na Ayaw kong tumag-tumagab! Ayaw na. Sakto na maluik ka. Kababainhan, dili pasakitan. Sila ang higugmaon ug ampingan kini nga pahinumdom giatod kaninyo sa mga development communication students. Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission: the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. BukSU Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. This is 104.5 DXBU 104.5. Maayong adlaw magahigala. I am your host, May Bascon, and welcome to our Career Guidance Radio Program ginatawag Career Carrera. Ato sa taon ang mga oportunidad sa mga nagkadaiyang mga career ug ang mga hagit aron makabot kini. Dako kaayo ang atong kalipay kay aduna kitay espesyal nga bisita nga magpaambit sa iyang makapadasig ka istorya. Siya sa ka-professional nga nurse nga nagusugakod sa daghang mga pagsuway sa iyang pagtuon. Sa iyang pagpanikamot og dedikasyon, nahimo niyang maabot ang iyang mga pangandoy ug karon nagaserbisyo siya sa komunidad isip usa ka head nurse diri sa Bethel Baptist Hospital. Busa, pag-stay tuned kay atong paminawon ang iyang inspirational story ug ang mga tips nga iyang mahatag aron matabangan kita sa atong pagpaningkamot sa pag-abot sa atong mga handom sa karera. Magpadayon kita sa pagdiskubre sa mga oportunidad ug solusyon para sa mas maayong kaugmaon. Miss Nelve, maayong buntag niya sa imo, no? Thank you so much sa imong pagtugod or ikaw among mahinabi this morning, and please know that we truly appreciate your presence because we believe that it will leave a great impact to our viewers. So, Miss Nelve, among ihatag kini nga panahon aron makapanimbaya sa imuha and makapanimbaya manusab sa atong suking tigpaminaw aron usab ikaw maila-ila pinaagi sa paghatag sa imong background, ma'am. Ako is isang gahapon ka alumna sa Bukidnon State University. Graduated year 2017. And then after I graduated, after review, took the board exam and passed. Then after that, nagtrabaho na dahil diritso for 7 years. Wala na gilain ang hospital. Bethel Baptist Hospital. Bethel Baptist Hospital na gid na siya. Wala na ilain. And also, 7 years na ko diri sa Bethel.
But of course, I started as a staff nurse. Mhm. And then after 3 years being a staff nurse, I think 4 years being a staff, I was then nahimo na dayon nga head nurse, station head nurse sa taas, sa second floor. Second floor. Second Station. floor. Station 2 and Two. Station 2 and respite unit. Okay. Okay. So, Ma'am Nelves, sa pagtanaw sa imong kaagi no isip usa ka estudyante sa nursing sa Bukidnon State University, unsang mga higayon or kasinatian ang nakaporma sa imo isip usa ka professional nurse? Okay, so siguro ang isa, actually daghan, no? There are several akong makonsider siguro nga nakatabang gid sa kuha. But when you go back being a student in BukSU, of course, ang isa gid sa naka-help ana is the mentoring of my clinical instructors, no? So, the first time we step in the hospital setting, muna siya ang amo ang isa sa ang estudyante makulbaan gyud, because it is where your theoretical knowledge meet the clinical settings. No, from the time that you will step in the hospital, diha nimo makita nga this is not just about theory. This is now the life of being a nurse. Makita nimo ang mga nurses doing their rounds, giving care to their patients, attending our patients' needs, and you can also see people, various types of people sa ilang mga needs sa hospital. And upon seeing this, makaingon yun ko nga, it's good yun nga na mold me daan before going into a clinical duty. So the nursing department during that time has a very solid mentoring program. Yes. And your exposure also sa inyong OJT ba ang term ay na? No? Yes, OJT. Our clinical exposure na. Clinical exposure. Yes. So mo na yung mga higayon, mga opportunities nga naka-help sa imo na mahimong maayong nurse. Yes. Okay. Sige, next question to Ma'am Nelve. So were there challenges you met when you transitioned from being a student ngadto sa pagtrabaho isip usa ka professional nurse diri sa Philippines? Yes. And how did these challenges shape your career? Okay. So, going back again, when we were still a student, naanad gid tano nga we have the supervision of our clinical instructors. There will be structured steps that you should follow when you do a certain procedure. While from the time nga naa mi sa hospital, when I was already working Sa actual setting na yun? sa actual setting na yun, wala na kay ma'am nga matawag. Wala na kay CI nga matawag, ma'am, I have difficulties on this procedure. You should act on your own. So you're on your own. I am now on my own, and I am accountable of the things that I will do. For the procedures that I will be doing in my patients. So medyo kana nga part ang medyo naglisod mi og sa transition na, no, from student to being a nurse na So yun. na yung mga kahadlok. Na ay mga kahadlok. Ang fear siguro is mo gina siya ang isa sa my experience being a nurse when you are already in a hospital setting. And imagine kung sa student pa ka, you have these steps to follow. First step, when you do a procedure like IV insertion, so these are the following steps: step 1, step 2, and step 3. When you are in the clinical setting, you have to go there. You have to do your procedure on your own. So, mo gina siya ang isa nga kinahanglan ko dahil siya i-overcome yun, being a nurse. So how did these challenges shape your career? Well, I realize nga kung kahadlok is atwa lang siyang ipairal lang yun, always when we are in the clinical setting, it could affect a lot of factors. It could affect a lot of things sa inyong mga trabaho. Dili siya pwede when you go to your patients na magkurog-kurog ka. Oo. It's not okay when you go to your patient talking to them nga ma-feel nila that you are not sure of the things that you're saying to them. Kayo na ka, dili man ni sure akong nurse.
especially in giving medications. If you are not sure of these things para asa ni, do you think your patient will trust you? It's very difficult. Lisod gid kaayo siya, ma'am. May possibility basin susunod nga moadto ka sa imong patient's room. Pwede sila nga mangutana sa imuhag para asa ni nga tambal, ma'am. Unsa di ay, ma'am, ang unsay maayo ani sa ako how long the effect nga pwede nako siya ma-feel, no? Kano sa mobalik na sad. So, daghang mga butangay ana. And through that, I learned nga dapat even under pressure, you have to stay calm. And because of those experiences, it really molds me until now na okay ra di ay. Makarry ra man di ay. Kaya ra man di ay. You just have to go through it, kumbaga. Yes. You just have to trust the process. Yeah. Mora gid na ako gingon. Okay, so, mo din yung mga nurse nato, no? Pag code blue bang tawag, ano? Yes. Kalma lang jud ang mga tao, no? Ano yung mga presence of mind, no? Yes. So, na-train yun dahil mo, anak, ma'am. Yes. Kinahanglan yun na siya, ma'am. Kay kung dili ka ma-train, and besides, when you say code blue, team na siya, no? Collaboration and teamwork is very important. Kay, when you go to a situation, especially kung code blue siya, wala ka kabalo sa imong buhaton, magsiguro magdagan-dagan. Namatay na imong pasyente, wala pa nimo nadala imong mga gamit. So, it should be synchronized. Kabalo na dapat. And in a hospital setting po, when there is a code blue, these certain people is kahibalo na sila sa buhaton. So, Just, kinahanglan lang siya, isa ka person nga mag-command. Okay. You will be the medication nurse, you start compression, you call the doctor, nga lang So, siya. nanay standard. Nara siya standard. Procedure. And teamwork gihapon is very important. Okay, Ma'am Nels, given the challenges you mentioned earlier, the fear, the mga first time ni mga experiences, how do you believe your education in Bukidnon State University helped prepare you for it? Like, how did you believe your education and yung training sa BSU helped prepare you for it? Okay. So, yun sa kapag-andam sa atong mga banggiitan ng mga clinical instructors. Well, to be honest, ang BukSU is dako gyud siya part sa amo agid nga career being a nurse. And not only the BukSU itself, but also our clinical instructors. Imagine they have these different strategies in how to teach us para lang gyud nga pag-abot sa clinical setting, ma-perform namo ang mga procedures. Because even if naa pa ang ilang mga supervision, no, before we go to clinical setting, they make sure that we already knew these procedures. Like, for example, when before we will have our actual duty, we have this assessment first. Assessment first so that you will know what are the medications that you're going to give sa inyong mga pasyente and para asa ni siya nga mga medications. And not only that, one thing, our clinical instructors is not only teaching us about the procedure itself, but it also shows us how to practice, what is compassion all about, and what is empathy all about. It's because ang word nga compassion is always nato siya nakadunggan. It's always gabalik-balik siya sa among libro nga should be compassionate, but never in our procedure, nga nara siya step by step on how to show compassion, how to be compassionate sa imong pasyente. And our clinical instructors is not only giving us detailed instructions, but they also let us makita what is compassion when dealing with our patients. So, just see and you will learn that we will do it first. So, makita na mo this is compassion all about. So, gwapo jud kayo ang training sa Bukidnon State University. Yes. Salute sa atong mga clinical instructors diha, no? Preparing you before mo adto sa field. So, Yes, maayo ma'am. kayo siya nga training. Ba? Okay, next question ta, ma'am. Unsa mga lessons kung mga lessons nga nakatunan nimo? So, lessons that you've learned from your academic and professional life that you thought very important para sa atong mga estudyante nga i-integrate aron usab ma-prepare sila ba sa working field.
Especially sa mga gakuwang nursing Yeah. na course. Number one siguro is they have to accept that education or learning in the nursing field is a continuous process. It doesn't mean nga maniguro sila o eskwela during the time lang nga naapa sila karon sa school, but they have to accept it nga even nga naa na sila sa clinical settings, they have to continue immerse or engage in trainings. What else? Aside from trainings, they also have to practice it good. Nga kalabita mo na nga, it's really advisable na after mintas wala pa sila nag-graduate, they really have to learn these procedures really, really well. Kaya pag mag-abot na sila sa ilang clinical settings, dili lang na siya dito tamad sa BukSU ilang matunan. Once they graduated at Bukidnon State University, it's time for implementation. Go to the hospital, immerse with the environment, meet with different people, and also aside from that, they should also learn how to be a good communicator. That's very important nga ako ang natunan. It's because, like what I said, when you go to a hospital setting, lahi nga klase sa mga tao ang imuhang ma-encounter. Na ay mga professional, na ay dili professional, and na ito'y uban nga dili. Wala gid nakatungtong og eskwelahan. And when you are a good communicator man good, even nakatunga gikan sa wala nakatungtong eskwelahan hangtod sa professional nga level, makakonect ka sa ilaha. A good communicator must be bitaw dili lang kay ibo lang ka mo deliver sa imuhang istorya sa ilaha, but also you have this therapeutic communication skills na kinahanglan mo i-apply. It's because nganong kinahanglan siya, and it's very important. Sa panahon nga inyong pasyente is magsubok, dili baya pwede nga kasampan nimo siya. No, sa panahon ni imong pasyente nagproblema kay wala nay pambayad sa ilahang bills. Dili ingon nga ma'am, ngano man nga diri ka nagpa-admit nga mahal man ni diri. So, therapeutic communication always comes in. So, gusto na ko siya i-summarize, no? Basically, ang imong gusto i-point out is that sugod sa una ni mga gi-mention nga kung naa ka sa eskwelahan, you make use of the time, the opportunities to really learn the procedures, to master it, and as you go along the way, practice po nimo imong communication skills. No? Kay sama sa imong giingon, importante gyud kay siya. I think sa tanang profession, ma'am, no? Sa tanan yun. Tanan nga profession, kailangan gyud siya maayo gyud ka makicommunicate sa mga tao. Yes. So, thank you kaayo naman mga lessons. So, sa mga nagpaminaw diha, no, very, very important to really ponder on what Ma'am Nelve said. So let's make use of the opportunity to learn a lot of things in the university, especially during our internships, and then improve and develop our communication skills. Okay, next, this is a very important question because most people in this field, especially the healthcare ng mga professionals, no, those people working in the medical field, they experience burnout. Yes. True. Mga psychological mga issues, no? Ma-burnout sila. So, akong question, curious na ko, ma'am. What motivates you to keep going, especially you face, especially during difficult times in your career, like kapoy na jud, marag kapoy ko daghan kay kog trabaho, marag wala na kog time para sa akong self. So, ginaon sa ni motivate ang imong kaugalingon. Okay, so dili gina siya malikayan gyud, no? Kana ging word nga burnout. Mo gina isa sa mga nurses gyud. Mo gina mostly nga ka-experience ato ang mga nurses. Especially during the pandemic time, the COVID time. Grabe gito ba? Like ang mga nurses ato nga time is kung tan-awon nila tan-awon nato ilang mga faces. Ang imo makita gid is kakapoy. Naagya na siya, kakapoy nga mura gusto nila nga mag-end ning siya. Kay lisod gid siya i-handle ato nga time. And I must say gyud nga mostly nurses ato nakabati gyud og burnout nganong kahibalo ko. It's because I've been asking them. Being a leader also, you should know kung unsa na ko'y ginabati sa mga subordinate.
unsa na pod ang ilahang mga insights, unsa na pod ilahang mga perspective, unsa man ni nga mga panghitabo karon, and I myself also experience it. No, and what makes me na magpadayon gihapon despite ana, amidst the circumstances nga kanang may mga nga situation when we were in the COVID ward. Imagine nimo kani nga mga patients, ilang mga cases is very kwan gid siya mama, kaingon ka nga seryoso gyud. It's because makita nimo nga sa isa ka adlaw na gid siya mawala. No? Mastorya pa nimo karon, later on wala na siya naging hawa. So may nga mga instances, it's very hard para sa amo. So, dili lang to siya physical, pati emotional. So, dili lang, kung ma-burn out ang mga nurses, I'm sure dili lang na siya, it's not all about physical. It's also emotionally ma-burn out yun hapon ka. But, what makes us nga makapadayon gihapon ni, from the time nga, isa gid sa pinaka-happiest na mo nga mga moments in the COVID ward, when ang amuang pasyente is mag-discharge sa amo ang facility. And the word nga manggawa sa ilahang mga baba or sa ilaha personally, the word is thank you, ma'am. Salamat kaayo. Kana may bitaw sila nga thank you gid kaayo, ma'am. No? Nga kanang dako ka siya impact para sa amuang. Bisag unsa ka kapoy bitaw, somehow nga ma-lighten up ang imuhang kuan ba, ang imuha bitaw mood nga ay okay ra di ay bahalag kapoy pero at least naa kay natabangan. Na hearing them saying thank you kay murag dako kay siya og upliftment sa imuha bitaw nga kasing-kasing nga ay okay ra di ay ko, okay ra ning kakapoy. Ang importante na may patient nga nag-discharge. Nga not all of these patients is nagpabilin na diri. And seeing also their smiles. Dako kay siya tawag sa amuan gyud nga kami pod mismo sa amo ang kaugalingon nga kaya ra gid ni. Mahuman ra gid gihapon ni ug tuod man nahuman ra gid ni ato nga mga situation. And Lahi jud ang iyong professional, no? Kay once you see that your clients are well, discharged na siya, murag mawala inyong kakapoy. yes. But there are also, are there specific practices that you do to keep you from, being drained? Like, probably in a week, na ba kayo mga, what you do during your rest days or activities? Sa may mga inana? During sa pandemic time, ang amo nga mga since we cannot go home man gyud, na-experience to namo nga mga things. Ang purpose sa ato is preparing us of who we are right now. Kay if wala to namo siya na-experience ng mga difficulties, then maybe we cannot able to achieve kung unsa mi karon. Kay ang pag-train sa Bukidnon State University, ang pagka-train sa mo ang clinical instructors is dili lang ingon nga they trained us for nothing, nga wala siya paingnan. But because of that, nakita na nila ang perspective ba, nakita na nila unsay nasa unahan, nganong kinahanglan namo mo i-push ani nga mga things. So, mo na karon nga ginaingan na ako akong self even karon, no? Just have to trust the process because in the right time mag-harvest ra gid gihapon ka and you will be mag-benefit ra ikaw ra gyapon na maka-benefit ni ini. Now, we're on to the last question. Yes. Karon kay nurse naman gid ka, ma'am, and head nurse pa gyud sa Bethel Baptist Hospital. And assuming no nga mo gid ang profession name yung ipadayon, ma'am. What legacy or impact do you hope to leave both within the nursing field and to those who look up to you as a role model? Okay. So, mura na gid siya pang Miss Universe nga question, no? But in my profession, no, and 7 years na ako diri sa Bethel, and soon, people come and go. And I hope nga, before, if ever man ganing maghawa na ako diri sa Bethel, I hope to leave a legacy of compassion. Not only compassion, but also dedication and resilience. Kaya nga naman, I want to be remembered nga kung maghawa ko diri nga institution, I want to be remembered nga dili na kay maayo ka sa skills, but you will be remembered for your kindness and your empathy towards your patients, no? Yeah. When people sees you outside, makaingon silang, mo siya ang nurse nga ako ang nailhan sa Bethel nga dili stricta, no? Nga nagpray sa ako nga it's because of her
I was able to go out in a hospital nga nakasmile ko, no? Nga wala ko ka-feel og pressure. So, I want to leave that legacy diri sa hospital kung ako man mag-resign pohon, no? Naat po tayo other nga mga plans. And kana siya nga mga butang akong gusto gid nga ibilin. Being compassion, and of course, you should this dedication nga imo gihatag, no? Dili lang kay para lang to you are doing this thing, it's because sa salary. But it's because you are really dedicated to render your services to people, no? This is not just people, but it's God's people. And they are here because they are seeking help, not just medically, but also spiritually. We can help them. That's very nice, no? Not only to be known as a person who's very skilled, Yes. excellent in doing her job, but also compassionate and dedicated. Yes. I hope everyone would aspire to be like Ma'am Nelve. So, daghang salamat kaayo Ma'am Nelve sa imong panahon ug sa pagpaambit sa imong inspirational story. So please know na kani imong kasinatian and the lessons that you've shared this morning, dako jud kaayo ni siya og gikatampo sa atong mga tigpaminaw. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. It's my honor. Salamat usab sa tanang nagalantaw o nagpaminaw sa atong programa. Hinaot nga nakakuha kamo og mga ideya o inspirasyon alang sa atong gihandom nga mga karera. Hantod sa sunod nga higayon, magpadayon kita sa pagdiskubre sa mga oportunidad o pag-atubang sa mga hagit. Dinhi lamang sa atong programa, Career Carrera. Of these women and girls are sexually exploited. Violence against women is as serious a cause of death and incapacity among women of reproductive age as cancer, and a greater cause of ill health